أخونا ما هي الخمس التي بني عليها الإسلام؟ Beliau bertanya, beliau setelah memulai mukaddimahnya dengan hamdalah dan serta salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwasanya warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, bahwasanya Allah Rabbmu, Tuhanmu itu menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki, dan Allah juga yang memilih segala sesuatunya. Dari sini ada hal-hal yang Allah pilih. Di antaranya Allah memilih malaikat Jibril untuk menjadi malaikat yang menyampaikan wahyu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk menyampaikan risalah Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga memilih Mekah sebagai suatu rumah Allah dan tempat untuk manusia datang dari seluruh penjuru dunia menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala juga memilih bulan Ramadan untuk bagi kita waktu untuk menjalankan ibadah saum, puasa, yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini dilimpahinya dengan barakahnya, rahmatnya, dan diberi ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dalam masalah din. Dan kemudian beliau bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Beliau bertanya, apa saja 5 itu? Ya. Siapa yang mau menjawab, silahkan. Ya, silahkan. Menjaga agama Islam, menjaga akal, jiwa, harta, dan kehormatan. Yatakalam an daruriyatul khams. Ya, itu bagus, tapi itu tentang masalah hal-hal yang pokok, 5 hal yang pokok gitu kan, menjaga. Tapi pertanyaan ini didirikan Islam atas 5 perkara rukun Islam. Ya, silakan. Terus, ya, ya. Ya. هذه يا اخوان اركان الاسلام، يعني لا يمكن لمسلم ان يجهل اركان ايش؟ الاسلام. لا يمكن لمسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا يعرف ايش؟ اركان الاسلام. فلا بد ان نعرف جميعا اركان الاسلام. الركن الذي ننتظره الآن هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صوم شهر رمضان. وهذا الركن العظيم افترض الله علينا سبحانه وتعالى صيامه كما دلت الآية الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية افترض علينا صيام هذا الشهر الكريم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها صيام شهر رمضان. نعم، فالمسلم يصوم هذا الشهر الكريم ويعلم يقينا أن هذا ركن من أركان الإسلام افترض الله سبحانه وتعالى علينا صيامه، فهو يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والسؤال الآن: ما معنى إيمانا واحتسابا أيها الإخوة؟ Beliau menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh untuk tidak mengetahui tentang rukun Islam. Setiap muslim harus mengetahui, dan saya yakin semua dari antum semua mengetahui dan mengenal tentang rukun Islam. Rukun yang keempat adalah shaum di bulan Ramadan ini. Hukumnya adalah wajib, sebagaimana kita ketahui bersama. Di antara dalilnya adalah ayat dari firman Allah SWT yang tadi beliau sampaikan, ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Adapun hadisnya tadi sudah dijelaskan juga tentang hadis Bunyal Islam ala khamsin, telah didirikan Islam atas 5 perkara, diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa ini di bulan Ramadan ini harus dengan iman dan harus dengan ihtisaban. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, beliau mau menjelaskan apa arti makna iman dan arti ihtisaba. Siapa yang mau menjawab pengertian imanan wahtisaban? Apa pengertiannya? Silahkan yang mau menjawab. Silakan yang mau menjawab. Dan mengharapkan Imannya, tentang imannya apa? Kalau mengharapkan pahalanya, ihtisabannya, tentang imanannya maksudnya apa? Keyakinan, apa keyakinannya? Huwa qal al-imanan yani i'tiqad al-jazim bi anna al-siyam furid alaina wa ihtisaban wa huwa yarju وجه الله والإخلاص. طيب إذن أيها الإخوة إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الركن من أركان الإسلام وهو الصيام، فالله هو الذي فرض علينا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لهذه الأمة، فنعلم علما يقينيا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي افترض علينا هذا الركن من أركان الإسلام، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فلا يصوم الإنسان رياء ولا سمعة ولا عادة أن يعني يصوم كما يصوم الناس بدون أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى إيمانا واحتسابا. وقد افترض الله سبحانه وتعالى أو فرض سبحانه وتعالى هذا الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية للهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه معه، ثم يعني صامت هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. والصيام له تعريف لغوي وله تعريف شرعي. فالصيام لغة معناه الإمساك، وأما اصطلاحا فهو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. Pertama beliau tadi jelaskan bahwa pengertian iman dan wahtisaban, kita harus meyakini bahwasanya Allah lah yang telah mewajibkan puasa ini kepada kita. Adapun ihtisaban, benar-benar kita mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita berpuasa karena riya, ingin dipuji oleh orang lain, karena ingin karena sum'ah, supaya nama kita jadi baik misalnya di hadapan majikan atau di hadapan masyarakat, dan juga bukan karena adat kebiasaan, bukan, tapi benar-benar karena kita yakin ini perintah dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun beliau jelaskan bahwa diwajibkannya puasa Ramadan ini di tahun kedua Hijriyah